Alléluia, Hosanna Limango. Nous allons maintenant commencer le nouveau thème. Notre thème, c'est l'évangile du royaume. C'est ça le thème que nous allons maintenant parler. Vraiment, je ne sais pas combien de mois ça va me prendre sur le royaume, l'évangile du royaume. Today we're going to start our new topic, the gospel of the kingdom. L'évangile du royaume. The gospel of the kingdom. Gospel. Say gospel. Come on. Gospel. Gospel meaning bonne nouvelle. Gospel means good news. Gospel veut dire bonne nouvelle. Gospel means good news. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. The gospel means good news. La bonne nouvelle du royaume. The good news of the kingdom. Et comme nous sommes ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. And as we are here, we are in the kingdom of God. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. We are in the kingdom of God. Et la parole que nous partageons cet après-midi, c'est la parole du royaume de Dieu. And the word that I'm sharing today is Et the comme word je of the vous ai kingdom of dit, God. nous commençons cet enseignement aujourd'hui. And we're starting this teaching today. Et ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais vous parler sur le royaume. And it may take me a lot of time as I tell you about the kingdom Je of vais vous God. parler sur le royaume de Dieu. I'll tell you about the kingdom Je of vais vous God. parler sur le royaume des cieux. I'm going to tell you about the Le kingdom of royaume de heaven. Dieu et le royaume des cieux, c'est pareil. The kingdom of God and the kingdom of heaven. They Le are royaume similar. des cieux, le royaume de Dieu, The kingdom of c'est heaven and the kingdom of God. pareil. They are similar. La bonne nouvelle du royaume, The good news of the kingdom. l'évangile du royaume. The gospel of the Est-ce kingdom. qu'on peut garder la bonne nouvelle? Can you keep the gospel? Est-ce que sango ya malamu koko bomba yango? Can you keep good news to yourself? Sango malamu babomba yango They te. do not keep good news to Ndenge themselves. penzo za boye, As you are here, otala penza na banki na yo batie yo 25,000 livres. you were to check your bank and you see Bao 25,000 bazalaka pounds. oh na chat benefit oh na nini oh universel na bite ba système Those who ngo have child échange. benefits Mais or otali universal penza benefits, batieli yo 25,000. you see 25,000 pounds in your Okoma account. happy You would be happy. Okoma happy. You would be happy. 15,000 in your account. They transfer 15,000 in your account. That is good news. Good news. You can keep good news for yourself. I don't believe you can keep good news for yourself. You need to share with somebody. You need to share with somebody. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. And the gospel is the good news. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. The gospel means good news. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. The gospel is the Vous good ne news. pouvez pas garder la bonne nouvelle seule. You cannot keep the good news to Sango yourself. penza malamu boye. Like good news. Basango malamu ezalaka bandenge bele so na nini kopesa exemple ya basango malamu There are many types of good ezali news. I can give many ebele. examples of it. D'où la bonne nouvelle, il faut qu'on share yango. You need to share the good news. So ko share yango na bato nyonso te, mais ezana bato baza ba intime na yo, okoki ko share bango cette bonne nouvelle. If you can't share it to everyone, you can share it to those that are close to you. L'évangile que nous parlons, la Bible que nous distribuons, la Bible que nous prêchons, c'est l'évangile. The Bible that I preach to you is the good news. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. And the gospel means good news. Et la bonne nouvelle du royaume. The gospel of the kingdom, the good news of the Vous kingdom. savez que l'église, And you know the church vient du mot grec qui veut dire ecclésia. comes from the Greek word which means ecclesia. Ecclésia. Ecclesia. Ecclésia veut dire encore l'assemblée du gouvernement. And ecclesia also means the assembly Nous of composons government. maintenant le gouvernement de Dieu qui est le royaume de Dieu. And we compose the government of God, which is the kingdom of God. Vous êtes dans un royaume. You are in a kingdom. La Bible nous parle du royaume. The Bible tells us about the kingdom. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de passages. Ces derniers temps, j'ai étudié sur le royaume.
et Ezamagambo Belé et Belé. Dieu va nous parler sur le royaume de Dieu. And there are many passages that I've been reading concerning the kingdom of God. La bonne nouvelle du royaume, come Speak to the person next to you the good news of the kingdom. nous sommes dans le royaume de Dieu, come Speak to the person next to you, we are in the nous kingdom sommes of dans le God. royaume du ciel, We are come in the kingdom of heaven. Le royaume de Dieu et le royaume du ciel, c'est pareil. The kingdom of God and the kingdom of heaven are the same. C'est, si vous lisez Matthieu, souvent c'est Matthieu qui parlait du royaume des cieux. If you read in the book of Matthew, he refers to the kingdom Parce as the que kingdom of heaven. Matthieu s'adressait souvent aux Juifs. Because Matthew is addressing his gospel to the Jews. Matthieu enseignait ou bien prêchait les Juifs. Because Matthew was teaching and preaching to Et the Jews. Matthieu ne voulait pas répéter le mot le royaume de Dieu parce que pour des Juifs, vous ne pouvez pas répéter les mots de Dieu en vain, vous ne pouvez pas. Because the Jew, as he was a Jew, he didn't want to repeat God's name when saying the kingdom of God. Et Matthieu, Taking the Lord's name in vain. le royaume des cieux. And it would be Matthew who was saying the kingdom of heaven. Et ce que tokotanga yango plus tard makambo ezebele tokoye kolomona Matthieu mingi ndazo koloba le royaume des cieux. You will see Matthew referring to the kingdom as the kingdom of heaven. Le royaume de Dieu parce que pour na ba juif répéter kombo ya nzambe mingi comme lokola veine comme lokola abomination. He did not want to say the kingdom of God because to the Jews that would be an abomination. Et pour un message na ye ele kana ba juif il parlait du royaume des cieux. And in order for his message to reach the Jews, he said the kingdom of heaven. Mais tandis que ce qu'on a Luc, If you read the book of Luke Marc, or the book of Marc Mark, était basé pour le royaume de Dieu. they refer to God's kingdom as the kingdom of God. Parce que bango bazaki ko parler na ba juifité. Because they were not talking to just the Donc Jews. le royaume des cieux et le royaume de Dieu c'est pareil. So the kingdom of heaven and the kingdom of God. Et are ces the same. derniers temps nous allons maintenant parler du royaume, l'évangile du royaume. And today I'm going to tell you about the gospel of the kingdom. Pourquoi parce qu'on bengango la bonne nouvelle du royaume? Why do they call it the good news of the kingdom? Et ça, je vais maintenant vous décortiquer. Nous allons étudier petit à petit pourquoi l'évangile bazobengango la bonne nouvelle du royaume. And today I'll explain to you why they call it the gospel of the kingdom. Et nous allons maintenant lire dans les livres des Actes chapitre 28. Let's read in the book of Acts, Nous sommes chapter dans 28. Actes chapitre 28, nous allons commencer dans les versets 30. Acts chapter 28, verse 30. J'aimerais que chacun de nous lisions. Prenez vos Bibles, nous allons lire. Il y a beaucoup de passages. Moutou n'a déjà chauffé pour nous avoir un passage belé. Et je vais vous inviter. Premier début, il y a Matthéa. Ça me rend difficile parce que ils ont belé à Koloba. And I want each of us to get our Bibles and to open it to this passage. There are many passages in my mind, but we'll go through it slowly. L'évangile du royaume. The gospel of the kingdom. Nous, Église, Eza et Sika, il y a pas pour parler la bonne nouvelle du royaume. The church is a place where we preach the gospel of the Satan kingdom. a détruire les témoignages de l'Église. And Satan wants to ruin the reputation of the church. L'évangile du royaume, ça se trouve dans l'Église. The gospel of the kingdom can be found in church. Le message du salut, ça se trouve dans l'Église. The message of salvation can be found in Et church. aujourd'hui, tout mauvais témoignage sur l'Église. And now we're hearing bad testimonies Le concerning mauvais the church. témoignage concernant les hommes de Dieu. Bad testimonies concerning Les the man mauvais of God. témoignages concernant les enfants de Dieu. Bad testimonies concerning the children of God. Yamwa n'est pas bonne nouvelle. That's not the good news. Mais la Bible nous parle de la bonne nouvelle. But the Bible tells us of the good news. L'évangile est koloba la bonne nouvelle. Sango malamu, sango malamu. The gospel means good news. Sango malamu. Matteo tozoteya. Eza sango ya malamu, sango ya mabete. The preaching that I preach to you is good news, Ya not bad kofoto news. kaka sango malamu. That's when we have to listen to the good news. Dans le livre des Actes, nous allons lire Actes chapitre 28. In the book of Acts, chapter 28, Nous sommes dans les versets 30. we are in verse 30. La Bible nous dit, And the Bible tells us Paul demeura 2 ans entiers that Paul dwelt 2 whole years dans une maison. in his own rented house Il avait loué, il lui réservait ceux and received qui venaient les voir. all who came to him. C'est-à-dire ici, la Bible nous parle de Paul. Vous savez, beaucoup des épîtres, c'était Paul
qui nous a écrit. And the Bible here tells us about Paul, and we know that Paul wrote most of the epistles. C'est un instrument que Dieu l'a utilisé pour nous écrire beaucoup des épîtres. And Paul was an instrument which God used in order to write the epistles. La Bible nous dit ici, il a demeuré dans une ville pendant 2 ans. And the Bible tells us that Paul dwelt 2 whole years Il a loué une maison in a rented house. et il y restait pendant 2 ans dans une ville. And he spent 2 years in that Il city. faisait quoi dans les versets 31? But what did he do? Let's read verse 31. Dans les versets 31, il y prêcha sur le royaume Verse des 31. dieux. Preaching the kingdom Il of a God. resté 2 ans dans une place et il enseignait les gens sur le royaume des dieux. He spent 2 years in one place preaching the kingdom of Il God. y prêcha le royaume de Dieu. Il enseignait sur ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Et Jesus moi Christ. aussi aujourd'hui j'ai commencé les enseignements sur le royaume de Dieu. And today I will start the teaching on the kingdom of God. L'évangile du royaume. The gospel of the kingdom. L'évangile du royaume de Dieu. The gospel of the kingdom of God. L'évangile du royaume des cieux. The gospel of the kingdom of C'est heaven. ça qui est très important, primordial. That's what's important for us. Et le message de Paul, c'était l'évangile du royaume. Because the message of Paul was the gospel of the Il a kingdom. resté pendant 2 ans dans une ville, il y prêcha que sur le royaume de Dieu et sur Jésus-Christ. He spent 2 years in a city preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lelo, Lord est-ce Jesus que Christ. toza kopase bata na biso koyoka ba enseignement oyo? Nowadays, we spend most of Les our gens ne time veulent hearing pas this type of teaching. écouter les enseignements sur le royaume de Dieu. Les gens ne veulent pas écouter les gens veulent bayoka ba makambo ezo sepelisa bango. People do not like to hear the gospel of the kingdom of God, but they want to hear things that please Nous, them. en tant que prédicateurs, Me as a comme je preacher, vous ai dit, je suis là, je vous enseigne plein évangile. like I say to you, I teach you the whole gospel. Je vous enseigne la pleine évangile. I preach to you the whole gospel. Je vous enseigne à plein évangile, c'est-à-dire makambo ebele oyo bazobengango la bonne nouvelle. I preach to you everything concerning the good news. Nazaka que spécialiste était na domaine moko boye kaka non. I'm not just a specialist in a certain domain. Et kuna katoliaka ba démon, comment lier les démons de ta famille, comment les lier les démons de la famille de ton père, comment les lier les démons de la famille de ta mère, comment lier les démons dans ta maison, comment détruire des hôtels dans ta maison, comment lier des hôtels dans ton quartier, comment tout ça, non. Moi, je vous enseigne la bonne nouvelle. I'm here to preach to you the whole gospel. Comme je vous ai dit, je suis là, je vous enseigne et ce que le Seigneur m'inspire. Like I said, I'm here to preach to you what the Lord has L'esprit inspired que me. j'ai reçu, l'esprit sans limite. The spirit that I have received has no L'esprit limit. que Dieu nous a donné, c'est l'esprit sans limite. The spirit that God has given us has no limit. Nous sommes là pour parler. Et le message capital, c'est ça. C'est que Paul, parce que Paul, c'était lui qui nous a écrit beaucoup des épîtres. And this is the most important message. We see here Paul, he wrote many of the Et dans les epistles. messages de Paul, il a resté 2 ans dans une cité. Il ne parlait que du royaume et il ne parlait que sur Jésus. And we see that Paul spent 2 years in a certain place preaching the Et gospel of the maintenant, kingdom dans and nos teaching about assemblées, Jesus. nous ne parlons pas sur le royaume, nous ne parlons pas sur Jésus. Souvent, nous parlons sur des démons. And in our time now, we don't preach about the kingdom of God. We Parlons talk about sur des Jesus. sorciers. So we talk about demons and sorcerers. Mais tandis qu'il faut montrer la bonne nouvelle qui est Jésus, il faut parler du royaume. But we need to show the good news, which is Jesus. C'est-à-dire, tozoteya bamateya o bato bazolinga. We're only preaching the things that people like to Bible elobi hear. na mokolo ya suka bato bakozala na mademagezo ya koyoka makambo ezosepelisa The bango. Bible tells us that in the last days, people will have itchy ears to Et hear nous the les things that they prédicateurs desire. souvent tozolinga mpe koteya kaka bato makambo bato bazosepela na yango. And as preachers, only like to preach things that people like. Et nalobi ke il faut toteya plein évangile. And that's what I'm saying. We need to preach the whole gospel. Toteya kaka vérité moko boye te mais il faut toteya plein évangile. We can't just preach a particular truth, but we have to preach the whole gospel. Paul ici, il a prêché pendant 2 ans, il enseignait sur le royaume de Dieu. Paul preached for 2 years, teaching Il the kingdom enseignait teaching sur about the kingdom of Jésus. God, and he taught people about L'évangile du Jesus. royaume, c'est le message du salut.
And the good news of the kingdom is about salvation. Dans la Bible, In the Bible, quand on parle du royaume, when we talk about the kingdom, c'est-à-dire le Dieu que nous prions, il est roi. the God that we preach about is Les king. dieux que nous prions, les dieux que nous servons, il est roi. The God that we pray to and that we serve is king. Nzambe oyo tondimeli, Nzambe oyo tozolanda, ye Nzambe wana aza roi. The God that we serve is Et c'est king. ça parce que quand on parle du royaume, nous voyons un roi. Because when we talk about a king is Et a dans God. les pensées de Dieu, And in God's Dieu thoughts, est roi. God is king. Dans les pensées de Dieu, Dieu le Père est roi, God Dieu the le Father. Fils est roi aussi. God the Father is king and Le God the Dieu Son is king. le Père est roi. Come on. Say to the person next to you, God the Father Le is king. Dieu le Fils est roi Say aussi. to the Come person on. next to you, God the Son is also Et king. nous aussi, nous sommes des rois. And we are Alléluia. also king. C'est-à-dire, c'est ça, le Dieu que nous servons, il est roi. Et Jésus, nous suivons, il est roi. Et dans les pensées de Dieu, nous aussi, nous sommes des rois. The God that we serve is king. Jesus is king and we are also kings as well. Et nous allons maintenant voir là où la Bible nous parle, notre Dieu, le Dieu le Père, il est roi. Puis Psaume 10, verset 16. And let's read where it says that God is king. Let's go to the book of Psalms 10 verse 16. Puis Psaume 10, verset 16. Psalms 10 verse 16. I need everybody to go there to read the word of God. First, we need to see God the Father is the King. God the Father is the King. Then Jesus is the King. Then you too, in the mind of God, you are the King. First, God the Father is the King. Second, Jesus is the King again. The will of God, you are there. In the will of God, you are too the King. Et ça, je vais vous parler parce que le message que nous distribuons, le message que nous parlons, c'est le message du royaume. Because the message I'm sharing to you today is about the kingdom Et of dans le God. livre des Psaumes 10, verset 16, la And Bible nous Psalms dit, chapter 10 verse 16. l'Éternel est roi, The Lord is king à toujours et à perpétuité. C'est ça? forever and ever. La ligne dans tout fond la Bible. Quand on kende la Bible, ils ont étude toujours kende des I want you to go there. Balobi, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. The Lord is king forever and ever. Les nations sont exterminées de son pays. The nations have perished out of his land. Ici, la Bible nous parle, c'est l'Éternel Dieu, il est roi à toujours et à perpétuité. And the Bible tells us here that Lord is king forever Quand la and Bible nous ever. dit il est roi à toujours et à perpétuité, à libella, na libella, le Dieu que nous prions, il est roi pour toujours. And this passage tells us that God is king forever and ever. Et si nous lisons encore dans les livres des Psaumes 47, Psaume 47, premier verset. And if we go to the book of Psalms chapter 47 verse 1. Psaume 47, verset 1. Psalms 47 Donc, verse 1. le royaume, peut-être besoin de moi. Comme je suis enseignant, je vais vous aller parler l'évangile du royaume. Pour la benga message oyo ya Yesu, message oyo bazo bengango l'évangile du royaume. Bonne nouvelle, bonne année. This will probably take me 2 months to preach, but we're going to learn why they call it the Tant kingdom bazo of le God. the royaume, gospel. tozomona Nzambe aza roi. If when we see the word kingdom, we know that God is king. Psaume 47, verset 1, balobi au chef de chante. Si nous lisions dans les versets de vous, Psalms 47 verse 2. peuple, battez des mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Oh, clap your hands, all you people, shout to God with the voice of Dans le verset triumph. 3, car l'Éternel est le Très-Haut For the Lord Most High is awesome. et redoutable. Dans le verset 3, car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable, il est grand roi. For the Sur Lord toute Most High terre, is awesome. He is il a est great king grand over roi all the sur earth. toute la terre. He is a great king over all the Il earth. est grand roi sur toute la terre. Notre He is a Dieu, great king over all il the est earth. grand roi. God is a great king. C'est pour cela le message que nous parlons, le message que nous prêchons dans l'église, nous prêchons les messages du royaume. And that's what we preach, the message of the good news of the kingdom. Va continuer dans verset 4. And it says in verse 4, Il nous a assujettis des peuples. He will subdue the peoples under us, Il met des nations sous ses pieds. and the nations under our feet. Il nous choisit
notre héritage. He will choose our inheritance for La us. gloire de Jacob qui les aime. The excellence of Jacob, who J'ai he aimé le loves. verset 5. I like verse 5. Dieu montait au milieu des cris de triomphe. God has gone up with a shout. L'Éternel s'avance au son de la trompette. The Lord with the sound of a J'ai trumpet. aimé le verset 6. I like verse 6. Chantez à Dieu. Sing praises to God. Chantez, chantez à qui? Sing praises to our King. À notre. To our C'est-à-dire, King. le Dieu, le Père, il est notre roi. God the Father is our King. Chantez dans le verset 7. Verse 7. Car Dieu est roi de toute la terre. For God is the King of all the Chantez un earth. cantique sur les nations. God reigns over the nations. Dieu a pour siège son saint trône. God sits on his holy throne. Le prince de peuple se réunissent The princes of the people au are gathered peuple de Dieu together. d'Abraham. The people of the God of Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement For the élevé. shields of the earth belong to God. He is C'est-à-dire greatly exalted. ici, il y a beaucoup de passages qui disent que Dieu, il est roi. And there are many passages saying that God is King. On peut lire encore dans les psaumes 24. Go. Let's also read Psalms Psalm 24. 24. Psalms 24. Ici, je vous montre, et comme je vous ai dit, l'évangile, c'est l'évangile du royaume. And like I said, the gospel is about the kingdom. Et quand on parle du royaume, on voit roi. And when we talk about a Que Dieu kingdom, le we see Père, a il est king. roi. Ça, je vous montre, Dieu, il est roi. And God the Father is King. And I'm going to show Psaume you that. 24, nous sommes dans le verset 7. Psalms 24 verse 7. Kumbamaya, we kumbamaya, oh kumbama mobile libala, e kumbama, oh kumbama na pesa yo nini, e kumbama, oh nini mokonzi na pesa na yo, oh wolo palata, ezali ya yo, nini mokonzi na pesa na yo, e wolo palata, ezali ya yo. Yosaliza Benanga Kumbama. Balobi Psaume 24, verset 7. I said Psalms 24 verse Portes, 7. élevez vos linteaux. Lift up your heads, O ye gates, Élevez-vous, porte éternelle. and be lifted up, you everlasting doors. Le roi de gloire fasse son entrée. And the King of glory shall come in. Qui est ce roi de gloire? Who is this King of glory? L'Éternel fort et puissant. The Lord strong C'est-à-dire and ici, mighty. la Bible nous parle des portes d'élever leurs linteaux, And the Bible tells us that portes éternelles. the eternal doors may be lifted up. Ici, on nous parle des anges. Quand on dit porte, élevez vos linteaux, ce sont des anges. And Il y a here they are referring to ange the mosusu angels. batangi bakombo na bango te bazobenga bango baza baporte. They don't mention the angels' names, but they Balobi refer to them batombola as doors. barido na bango. They tell them to be lifted up. Porte éternelle, porte éternelle. Everlasting doors. Ange mosusu bazobenga bango baporte éternelle. Some angels are called everlasting Que le doors. roi, balobi awa, le roi de gloire fasse son entrée. And the King of glory shall come in. Le roi de gloire And the King of glory fasse son entrée. shall come Et in. dans le verset 8, on nous a dit qui est maintenant ce roi de gloire. And in verse 8 it says, who is this King of glory? Et la réponse c'était l'Éternel fort et puissant. And the response is the Lord strong and L'Éternel mighty. puissant dans les combats. The Lord strong and mighty. The Lord mighty in Et dans le battle. verset 9, on nous a répété la même chose. And in verse 9 it repeats the same Porte, thing. élevez vos linteaux. Lift up your heads, O ye gates. Élevez-les, porte éternelle. Lift up your Que everlasting le roi doors. de gloire fasse son entrée. And the King of glory shall come in. Ma sœur, mon frère, Brothers and si vous sisters, êtes lecteur de la Bible, if you study the Bible, la Bible nous dit il y a beaucoup de miracles et Jésus a ça là qui va combien on la Bible était. the Bible tells us there are many miracles that Jesus done, Bon, which are not place il y a written in the beaucoup de Bible, ça te. because there's no place to Mais write it all. regardez message qu'on va répéter en mot deux fois dans la Bible. But look at this message, they repeat it twice in the Mais si il y a Bible. moins importance va répéter place wana porte élevée vos linteaux, le roi de gloire face à son entrée. Et qui est maintenant ce roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu que nous prions. Il est le roi de gloire. They give this a lot of importance because they say it twice. And who is the King of glory? It is God who is the King of glory. Dans verset 9, balobi porte élevez vos linteaux, élevez-les,
pour porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verse 9, lift up your heads, O ye Nadis gates. va répéter en Molisusu. And in verse 10, they repeat it Qui again. est donc ce roi de gloire? Who is this King of glory? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. The Lord of hosts. He is Le the King Dieu of que nous glory. parlons, le Dieu que nous prêchons, il est roi. The God that we talk about and we preach is Comme je vous King. ai dit aussi, Jésus aussi est roi. And like I said, Jesus is also King. Vous savez, dans les livres de Matthieu 2, verset 2, You know in Matthew 2, verse quand 2, Jésus était né, when Jesus was born, les mages, ils ont dit qui est le roi des Juifs qui vient de naître. the wise man said, this is the King of the Les Jews that mages was born. cherchaient le roi des Juifs qui vient de naître. The wise men were looking for the King of the Jews that was going Jésus to aussi be est born. roi. Jesus is King. Yesu tozosambela aza roi. Jesus that we pray to Yamoni, is nous King. sommes dans le royaume de Dieu. That's why we are in the kingdom Quand nous of venons dans God. l'église, nous entrons dans le royaume de Dieu. When we come to church, we enter En the kingdom devenant of God. chrétien, vous êtes maintenant entrés dans le royaume de Dieu. When you become a Christian, you enter the Parce kingdom que of God. notre Dieu que nous servons, il est roi. Because the God that we serve is Son King. fils aussi est roi. His son is also King. Et nous allons maintenant Matthieu chapitre 2 verset 2. Let's read Matthew chapter 2, verse 2. Matthieu, ukabola maine bale yawe obongwani te. Ata na kati na moto na yebi na kolonga. Nani akoki kosunga lokola yo mosantu. Yo nde nzambe na bomoi, yo bongwani te o. Kumama yawe, kumama papa, kumama nzambe na nguya. Kumama yawe, oh fololo ya bolingo, toye kobonzela yo. Papa yo simbi mitema, yo bongwani te o. Balobi na biso nini? What does it Il say? dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Say, where is he who has been born King of the Car Jews? nous avons vu son étoile à l'Orient For we have seen his star et in nous the sommes east, venus pour l'adorer. and have come to worship him. Jésus-Christ est le roi. Jesus is Jésus King. est roi. Jesus is Vous King. savez, You know, Jésus est roi, Jesus is King. mais même tant ba crucifié qui est. Well, even when they crucified him, Bakomaki maloba tant ba crucifié. they wrote something. Na maloba ba God. crucifié qui tant baloba qui balobi le roi des Juifs. When they was crucifying Jesus, they said he was the King Ba of the Juifs musu Jews. bazaki wana basepelaki na ngote. And the Jews that were there were not happy. Bayebisi Pontius Pilate balongola maloba wana. They told Pilate to remove what they Pilate wrote. alobi oyo ekomami esi ekomami. But Pilate said, what I have Oyo written, I have ekomama written. esi ekoma. Etedi yanga ekomama na masia. Kala Yesu nzembo na ibangoni oyo ekomama esi azabe koyembo ezabe pasi obengama na mwebi nzembo moti ya José You know the Tita. song. Oye komama esi ekoma nakobeta mpe awa me na fone na nga nzembo yanga ekomama na masia kala Yesu nakotika masia yanga ekomama. Mine is written. Yesu tango ba crucifié When Jesus was et les crucified, Juifs pour le minimiser, in order for the Jews to ils ont minimize écrit him, voici le roi des Juifs. they wrote, here is the King of the Jews. Et ba Juifs pesi bango kanda. And the Jews were Balobi angry. fo bolongola écrit wana bolongola yango. And the Jews said, remove that writing, remove it. Bakomi le roi des Juifs. They said, here is the King of the Jews. Ba Juifs voulait dire que bakoma yenda lobi aza roi non babi ya komi le roi des Juifs. The Jews wanted them to write, he said he was the King of the C'est-à-dire Jews. le message était que voici le roi. But the message was, here is the Le King. message voulait dire voici le roi. The message was trying to say, Et here les is the Juifs ne King. voulaient pas que babenga Jésus roi. But the Jews did not want to call Mami. Jesus King. Pilate alobi oyo ekomami esi ekomami. But Pilate said, what I have Abi written na is written. kokolongola yango te ekomami. I cannot remove Parce it. que It's c'est ça la already written. confirmation. Notre Seigneur Jésus que nous prions, il est le roi. Because that's the confirmation that Jesus Il est is le roi. King. Et Jesus nous is allons King. lire Jean chapitre 18. And let's read Jésus John lui-même chapter est maintenant 18. la confirmation de Jésus. Let's see the confirmation. Yeboko Yesu azolo baza roi. Jesus himself was saying he is king. Yako photo tout se comporter lokola ba roi, na ba prince na ba That's princesse. how we need to behave like kings, princes, and princesses.
il faut tous se comporter le rôle de prince et de princesse. We have to behave like princes Yo and t'as regardé ma film princesses. Nigeria, on a You see Nigerian movies. princesse, même sa façon de s'habiller, on a la princesse. By the way they dress, Sa you just know façon that de she's a parler à la princess. princesse. By the way she talks, you know that she's a princess. Oui, yo sa princesse en But nini. what type of princess are you? Princesse ignorant. Are you an ignorant On a parlé princess? sur na film mais total la Nigeria. And you know some Azalaka Nigerian prince ou bien movies you watch. princesse, mais peut-être Azalaka libanda ya palace. In their past, they may have been a Et prince or qu'on a princess se but they was living comporter outside sa of the façon, palace. mais tant qu'on voyait Bakaza, prince ou bien princesse, même sa façon de parler, sa façon de vivre est changée. But the moment they realize that they are a prince or a Vous êtes princess, des princes et des their princesses. behavior changes Comme and you are on, princes et bandaka na and prince princesses. té, et bandaka na prince peut comme un king té. At first, you have to become a bandaka na prince in prince order to be comme a un king. roi. In order to become a king, Omoni you awo. first must become a prince. Charles, prince Charles. You know, Prince Charles. Les là comme king. Now he Les is là comme king. roi Charles. Now he is King Charles. William B. as a prince. William is a Mais prince. plus tard, dans 20 ans, je ne sais pas, peut-être 20 ans, belé. But later on, Peut-être dans 10 ans. maybe in 10 years, Ce papa Nazate yenda kokoma roi. if his father is not there, he will C'est-à-dire, become biso king. na pensé ensemble, vous êtes des princes et des princesses. And in the mind of God, we are princes and princesses. Say to your neighbor, you are prince and Say to the person next to Give me you, pen you are a prince or you are a princess. le wap dans un bébé dans yo, vous êtes des princes et des princesses. Say Come to the on. person next to you, you are a prince or you Osa are a prince princess. na princesse. You are a And prince you or need you are to a change princess. you need to change your mind. You need to change your behavior. Nous allons changer notre façon de vivre. We need to change the Parce way que we dans les live. pensées de Dieu, Because in God's dans la mind, volonté du Seigneur, in the nous Lord's sommes des will, rois. we are kings. Nous sommes des princes et des princesses. We are princes and princesses. Et les messages que nous portons les messages du royaume. And the message that we carry is concerning the L'évangile que kingdom nous of God. distribuons, l'évangile que nous parlons, c'est l'évangile du royaume. And the gospel that we preach and share is the gospel of the kingdom. Et nous lisions Jean chapitre 18 verset 35. Let's read John 18. Donc dans Jean 18, ye moko Yesu siko bazotuna ye Yesu bazotuna ya so They're asking aza Jesus roi. if he Yesu is king. alomininya. Let's see what Jesus said. Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Et dans le verset 36, In verse 36, mon royaume n'est pas dans ce monde. Jésus parlait parce que les Juifs craignaient que Yesu n'est roi et changer makambu, gouvernement roi. the people were afraid because they thought that Jesus was going to overthrow that government and he was going to become king. Au début, à la naissance de Jésus, Hérode voulait tuer Jésus. Why did Herod want to kill Jesus? Parce que when he was born? Hérode, lui aussi, il a compris que Jésus est roi, c'est-à-dire il voulait prendre sa place. Because Herod understood that Jesus is king. Et c'est and he pour wanted cela to take his Hérode place. voulait tuer Jésus. And that's why Herod wanted to kill Jesus. Mais le royaume de Jésus est différent. But the kingdom of Jesus is Le different. royaume de Jésus n'est pas de ce monde. The kingdom of Jesus is not of this Le world. royaume de Christ n'est pas de ce monde. The kingdom of Jesus is not of Mais this il est world. roi. But he is king. Il est roi. He is king. Jésus viendra. Jesus is À la coming fin again. du temps, In the last il day, va maintenant établir son royaume sur cette he terre. will establish his kingdom on this earth. Jésus-Christ, Jesus la Bible Christ, nous dit, the Bible Jésus says, plus tard, Jesus à later la on, fin de ce in monde, the last day Jésus of this enlèvera earth, ce monde. Jesus- Il va maintenant établir une nouvelle monde, Jesus will establish his une new nouvelle earth. terre. His new Et earth. Jésus, il va maintenant dominer comme roi. And Jesus will reign as king. Vous savez, You know, dans le millénium, in the quand millennium, Jésus viendra when Jesus pour comes mettre le millénium, to et set his Jésus, il va millennial régner reign, comme roi. Jesus will reign as king. Le message que nous parlons, c'est le message du royaume. The message that we preach is the message concerning the kingdom. Nous continuons à 36. We read verse 36. Hein, Jean 18 et 36, mon royaume n'est pas de ce monde. John 18, Il répondit 36. Jésus, Jesus answered, si my mon kingdom is not this royaume world. était de ce monde, If my kingdom were of mes this world, serviteurs auront combattu pour moi afin que je ne fis pas livré aux Juifs. my servants would fight so that I should not be Mais delivered to maintenant the mon Jews. royaume n'est point ici. But now my kingdom is Ici. not from here. Bon continent eza ya mabele oyo te, eza bongo But te. now my kingdom is not Mon from here. royaume n'est point ici-bas.
But now my kingdom is not Dans from le verset here. 37, In verse 37, Pilate lui dit, Pilate therefore said to him, tu es donc roi? Are you a king then? Jésus répondit, il est dit, je suis. You say rightly that I am a S'il est king. dit, je suis roi. You say rightly that I am a Jésus king. est roi. Jesus is king. Pilate l'a demandé. Pilate asked À him, Tounier, est-ce que tu es roi? Are you a king La then? réponse de Jésus, il a dit, il est. Jesus answered, Mais son royaume he said n'est that pas he de is a cette king, terre. but his kingdom is Parce not que of le this royaume de earth, cette terre because the kingdom of this earth est temporaire. is temporary. Est temporaire. It's temporary. Mais le royaume de Jésus est permanent. But the kingdom of Jesus is Le forever. royaume de cette terre est temporaire. The kingdom of this earth is temporary. Vous savez, ici à UK, You know, here in the UK, tout ça qui n'a Queen Mother. we had our queen. Il a duré plus de, je ne sais pas combien des années. She spent many years on the throne. Il a pris le royaume quand il était à l'âge de 27 ans, si je ne me trompe pas. And she began her reign at the age of 27. Elle if a I'm not pris quand son mistaken. père était mort. And when her father passed away, that's when she took over the Queen throne. Elizabeth, je pense peut-être à Zalaki na Kenya ou bien à Ghana, si je ne me trompe pas. Queen Elizabeth was in another country during that Et time. Ayaki rapidement pour prendre maintenant la place de son père. And she came straight away to take her father's place. À l'âge de 27 ans, si je ne me trompe pas, At the age of 27, if I'm not il a mistaken, pris le royaume. she began her reign. Et je ne sais pas, à Koufaki na âge, peut-être 96 ans, 97 ans, si je ne me And I'm trompe pas. not sure which age she passed away. It was around Mais 96 or après 97 cela, years old. son royaume, et comme il n'a souka, à Koufaki na ye. But after that, we see that her reign ended and she passed Et son away. fils, Charles, il a pris maintenant le pouvoir. And her son Charles has now taken over. Et je ne sais pas combien des années le king sera là au pouvoir. And I don't know how long the king will Mais reign. plus tard, lui aussi, il va laisser la place à son fils. But soon he will pass away and he will leave the place for his son. Mais le royaume de Jésus est permanent. But the kingdom of Jesus is permanent. Le royaume de Jésus est permanent Say comme. to the person next to you, the kingdom of Jesus is permanent. Parce que ici, Pilate l'a demandé, est-ce que tu es roi? Because here we see Pilate La ask him, réponse are de you the Jésus, king? Jésus l'a répété, oui, je le suis. And Jesus said, you say rightly that I'm Aïe, the aïe, king. aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Jésus est roi. Jesus is king. Jésus est roi. Jesus is king. Utunyo soloba 3 fois, Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi. I Comment? wanted to say 3 times that Jesus is king. Jesus is king. Et nous Jesus sommes is dans king. ces royaumes. And we are in his kingdom. Nous sommes dans ces royaumes. We are in his kingdom. Et nous allons encore lire Apocalypse 19. Allez dans le livre d'Apocalypse 19. Let's go to the book of Revelation. Et nous chapter allons lire le 19. verset 11. And we'll read verse 11. Apocalypse 19 et verset 11. Revelation chapter 19 verse 11. Mais quoi est important? Apocalypse 19 et 16. C'est ce qu'il est le roi des rois. But what's important is Revelation 19 verse 16 where it says he is the King of Kings. Maintenant, Olingato Banana 11. But once it's that in Apocalypse, verse 11. Apocalypse 19 et verset 11. Revelation 19 verse 11. La Ligue de Fou, là, on appelle ça important. I want to open our Bibles there because it's important. Paul, il a enseigné le royaume. Il a pris 2 ans pour enseigner tous les royaumes. Paul spent 2 years preaching the kingdom Et of la peine God. à vous côté à les royaumes. And I'm going to preach to you about the Parle du kingdom of God. royaume, je vous parle de Jésus. I'll preach to you about the kingdom of God and about Jesus. Alors, puis j'ai vu les ciels ouverts. It says, now I saw heaven open, Et voici Paris un cheval blanc. and behold a white horse. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. He who sat on him was called faithful and true. Yoka bakombo topesa la Yesu. Look at the names that Bamoni amataki he kola Jesus. cheval. They saw him on top of a white Comment horse. les a Yesu? Ah, Jesus. on parle de Jésus. We are talking about Jesus. Il était dans une cheval blanc. He was on a white horse. Et la Bible nous dit, c'est lui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. The Bible says that he who sat on him was called faithful Un and jour, je true. vais vous donner maintenant des noms au Kobengai. Babenga Yesu fidèle et véritable. One day I'll teach you the names that they call Jesus. We see that they call him faithful and Jésus true. a fidèle et véritable. Jesus is faithful and true. Et à mon avis, un jour, je vais vous enseigner, je vais vous donner des noms pour élever. Quand vous priez, Benga Yesu a fidèle, tu es And that's the one day fidèle, I'll tu teach es you the names of véritable. Jesus that you can give to him in order Ici, to la praise Bible and nous dit, worship c'est him. lui qui était monté dans cet cheval blanc, on l'appelait fidèle et véritable. It was Jesus who sat on the white horse. He was called faithful and true. Il juge, il combat avec justice. And in righteousness he judges and makes war. Dans le verset 12, Verse 12. ses yeux étaient comme une flamme de feu. His eyes were like a flame of fire, Et dans sa tête étaient plusieurs diadèmes.
And on his head were many crowns. Il y en avait un nom écrit que personne ne le connaît si c'est lui-même. He had a name written that no one knew except himself. Et si nous lisions le verset 13, il Allez, était verset vêtu 13. d'un vêtement teigne de sang. He was clothed with a robe dipped in blood. Balobi Yesu akotango amataki likolo ya cheval. When Jesus was on top of the Babi na horse, misu ne moto ezobima na misu na ye. his eyes were like a flame of Et fire. alataki couronne moko ezalaki na bangeli ou bien betoile ezalaki ebele na couronne na ye. And on his head were many crowns. Et balobi ke alataki bilamba sikoyo ya rouge. And he was clothed in a robe dipped in blood. Son nom est la parole de Dieu. Babengi Yesu kombo na ezalaki liloba Nzambe. And his name is called the Word of God. Et dans le verset 14, And in verse les 14, armes qui sont dans les cieux les suivirent des chevaux. and the armies in heaven clothed in fine linen, Blanc. white and clean, followed him on white Babi, horses. ye Yesu ango alataki bilamba rouge azalaki likolo ya cheval ya pembe, mais azalaki zinga na ye, ezalaki pe ba ange mususu bazalaki kolanda ye. Ba ange pe bazalaki na ba cheval ya pembe pe bazolanda ye Yesu wana. Jesus was clothed with a robe dipped in blood, but around him was an army clothed Revêtu in de fine fin linen. lin. He was clothed in fine Ye alati linen. bilamba rouge, Jesus mais is ba wearing ange red. bazalaki tout autour. Ba pe bazalaki na ba cheval ya pembe, mais bango balataki bilamba ya pembe pe ba ange wana. But those that were around him were wearing white. Et nous continuons dans le verset 15. And we continue in verse 15. De sa bouche sortait une épée aiguë Now out of his mouth goes a sharp pour sword, frapper les nations, that with it he should strike the nations. les pètera avec une verge de fer. And he himself will rule them with Il a rod of foulera iron. la cuve du vin ardente de colère de Dieu Tout-Puissant. He himself treads the winepress of the fierceness J'ai and aimé wrath les of versets. Almighty. Eyes like a flame of Alataki fire. couronne. He was wearing crown. Mais bilambo ye alataki. The clothes that he was wearing. Na verset 16 parmi, il avait dans son vêtement et dans sa cuisse. In verse 16 it says he has on his robe Na and on his bilamba na thigh. ye pe na cuisse na ye. And he has on his robe and on his thigh. Bakomi roi des rois et seigneur des. A name written King of Kings and Lord of C'est-à-dire, Lords. Jésus, il est roi Jesus is King. au milieu des rois. He is the King of Kings. Bolaninga malamu, hein? You follow me well. Yaza roi moko mais likolo ya ba roi nyonso. Jesus is a king above every other king. Jésus, c'est lui qui est au top des rois des rois. He is above every other king. Yao bazo benga roi oya ye ba benga bachango sans pluriel. And that's why they call him king. It's not plural. Mais ba roi ya ba misusu wana bachango ya pluriel. But the other kings is in C'est-à-dire plural. Jésus, il est le roi des rois. But Jesus is the King of Kings. Le Seigneur des seigneurs. The Lord of Lords. C'est-à-dire Jésus aza likolo ya ba roi nyonso ya mokili. Jesus is above every king on this earth. Parce que dans les pensées de Dieu, Because in the mind of God, Dieu lui-même est roi. God himself is king. Son fils est roi. His son is king. Et na mokili ope ya se oyo tofandi na se. And on this earth that we live Ba on, oyo babandaki kodirige mokili. those who would lead this earth Au début c'était des rois. in the beginning were kings. Tu vois, dans les pensées de Dieu, le premier Dieu le Père est roi, son First, fils God est the roi. Father is king. His son Et is king. sur cette terre, And on this earth, les gens qui dirigent, the people that lead on l'appelait les rois. are called kings. Siko ye Nzambe ye moko Yesu aza likolo ya ba roi nyonso. But Jesus is above every king. Soki tosangisi ba roi ya mokili oyo ya se. If we bring together all the kings of this Oyo aza na earth, top na bango eza Yesu. Jesus is above all of them. Les rois des rois, The King of les Kings, seigneurs des seigneurs. the Lord of Lords. Que veut dire Seigneur? What does Lord Seigneur mean? veut dire maître. Lord means Jésus, il master. est le maître des maîtres. Jesus is the master of Aïe, masters. aïe, 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 the word of God is powerful. Jésus est le Seigneur des seigneurs et le maître des maîtres. Jesus is the Lord of Lords, the master of masters. Il est le roi des rois. He is the King of Kings. Aleki ba roi nyonso ya mokili oyo. He is above every king on this earth. Ba roi nyonso ya mokili bafukamelaka ye. Every king on this earth bow down to Ba roi- Jesus. Vous savez quand le roi Charles a pris le pouvoir, You know when King Charles on took a dit power, God save the king. it says God saved the Et dans king. langage mobile, balobaki God save the king. He was saying God saved the Babibisa quand king. même na bibilamba God save the king. And they even had t-shirts saying God Parce saved que the king. God is the first king. Because God is the first king. Alléluia. Amen. Et Jesus is the king aussi.
Jésus aussi est roi. And Jesus is king as well. Parce que le roi de cette terre prie aussi le Dieu le Père. Prie aussi Jésus. Because the kings of this earth pray to God the Father, and to Jésus, Jesus. si vous lisez 1 Timothée chapitre 6, verset 15, And if you read 1 Timothy là-bas chapter aussi, 6 verse Babengi 15, paye Soaza, le roi des rois. they call Jesus the King of Kings. Babengi est le roi des rois, le Seigneur des They seigneurs. call Jesus the King of Kings and Lord of Lords. Alléluia. Dieu le Père est roi. God the Father is King. Jésus-Christ aussi est roi. Jesus is also King. Et dans cette terre nous vivons, il y a, si je vais vous parler des 5 gouvernements, des formes de gouvernement qui dirigent le monde. And on this world that we live in, there are 5 forms of government. Il y a 5 formes de gouvernement qui dirigent ce monde que nous vivions. There are 5 forms of governments that lead this world. Le premier, The first one, le gouvernement que nous appelons la démocratie. we see democracy. Démocrate, We see Democrats. démocratie. Democracy. Et dans la Bible ne connaît pas les démocraties. And in the Bible, La democracy Bible is not parle recognized. seulement du royaume. The Bible only tells us of the Dans la Bible kingdom. parle du The royaume. Bible only tells us of the kingdom. Et dans le monde que nous vivions, nous avons la démocratie. And in the world that we live in, we see Le pouvoir du democracy. peuple, We see par le people. peuple. We see Les people. démocratie, ce sont le peuple qui dirige. Democracy is the people leading. Ça, c'est le premier gouvernement. That's the first La government. démocratie. Democracy. C'était Abraham Lincoln, We see Abraham Lincoln, le président de l'États-Unis. the president of C'était lui America. qui avait prononcé dans son discours. It was him who said in his Il a dit speech, la démocratie qui sera sur cette terre. he said democracy will be in La this world. démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Democracy is the power of the people. Et à part cela, nous avons aussi oligarchie. And apart from that, we have oligarchy. Oligarchie, c'est le gouvernement, ce sont des mauvaises personnes qui dirigent un pays. Oligarchy is when a bad person is Une leading mauvaise a personne country. avec ses amis qui dirige un pays. When a bad person with his army is leading Soki a country. motomoko aza motomoko mabe, aza na baami na ye, baza kodirige mboka, bakobenga yango oligarchie. They will call it oligarchy. Oligarchie, bato moko ya mabe, baza malamu te. That's when bad Baza na people mboka, bango bazodirige mboka, bakobenga gouvernement wana oligarchie. are leading a country. When bad people lead the country, Et it's called abara, oligarchy. yango eza pe na gouvernement oyo bazobenga aristocratie. And apart from that, we also see Aristocratie, ce aristocracy. sont de bonnes personnes. And that's when a good person Des bonnes personnes qui dirigent un pays. is when a good person Bato is ya leading a malamu country. bazodirige mboka kozala ye moko na baami na ye na bato na ye me bazokamba mboka kitoko. That's when a Mboka person is malamu, leading a mboka good eza na country. kimia, bazorésoudre baproblème ya bato, bakobenga yango aristocratie. That's called aristocracy. Et à part ça, toza na gouvernement oyo bazobenga dictatorial. And we also see dictatorship. Là-bas, nous voyons dictateur. We also see the word Un dictator coming from dictateur qui it. dirige, dictateur. A dictator leads. Et parmi gouvernement wana nyonso natangi, And amongst those governments that I've said, 5e gouvernement tozali na monarchie. we also have a monarchy. Monarchie, c'était un roi qui Monarchy. dirige un pays. Monarchy is when a king is leading a Et country. la Bible nous parle de monarchie. And the Bible tells us about the monarchy. La Bible que nous lisions, la Bible nous parle de The monarchie. Bible tells us about a monarchy. La Bible nous parle de monarchie. The Bible tells us about a monarchy. Jésus comme roi. Jesus as king. Jésus, il viendra un jour Jesus will come one avec day son église. with his church. Parce qu'au début, je vous ai parlé, Because in the beginning I je said, vous ai dit, ecclésia vient du mot grec qui veut dire ensemble de gouvernement. ecclesia comes from the Greek word which means assembly of Et governors. plus tard, pour terminer mon enseignement, je vais vous parler comme Jésus viendra pour établir son royaume sur cette terre. Jésus viendra avec son église qui est le gouvernement aussi. And later on, when I preach about Jesus establishing his kingdom on earth, I'll talk about Jesus coming with his Je vous ai church. parlé des 5 sortes de gouvernements. I talked about the 5 types of government. La démocratie est fragile. Democracy is fragile. La démocratie est fragile. Democracy is fragile. Et souvent,
And often, Le royaume qui est très important. La Bible nous parle du royaume. the Bible tells us of the Et c'est kingdom. pour cela, si vous voyez, ma pays, nous sommes un roi. Et ça va payer pour que ça kitoko. Et ça va kimiamba. Beaucoup nous sommes roi, va diriger et ça va bien. And thus the countries that are led by a king are often good. Bamboka, on est à tous un royaume-uni. Like us here in the On est United qui Kingdom. vient dans un royaume-uni. Bien We sûr, see peace in the nous United mélanger Kingdom. royaume avec démocratie. Even though they're mixing the kingdom with democracy. Mais démocratie, ça sera fragile, hein. But we see that democracy is On dit, fragile. le premier ministre, oyo. We see how they remove the prime Ceux minister. qui vont balingi, tu vas le facilement. If people don't like you, they'll remove Et you souvent, nous, easily. les peuples, nous ne connaissons pas de vrais dirigeants. And us people don't know the true leaders. Souvent, les peuples, tout ça, la choix à mabe. Often us people make a bad Il y a choice. na bamboka mosusu, ba peuple ba votaka te parce que ba peuple beaucoup ko sala mauvais choix. But that's why in some countries the people cannot vote because they'll La make a bad démocratie choice. est fragile. Democracy is fragile. Il y a bamboka mosusu moni dictature des amakasi. And that's why in some countries you see dictatorship. Démocratie, balobi est fragile. They say that democracy is Balingaka fragile. dictatorial ne ezala parce que na dictature ne bakolakisa peut-être mboka neni ne kokotambwisama. And that's why they prefer dictatorship because someone can Mais lead the la Bible country. nous parle du royaume. But the Bible tells us of the La kingdom. Bible nous parle du The royaume. Bible tells us of the kingdom. L'évangile que nous parlons, c'est l'évangile du royaume. The gospel I'm preaching to you is the gospel of the kingdom. La Bible reconnaît le royaume. The Bible recognizes the kingdom. Pourquoi nous souffrons sur cette terre? Why do we suffer on this Parce earth? que l'homme a quitté Dieu, a quitté dans les plans de Dieu. Et regardez, nous avons des problèmes. Because man abandoned the plan of God. And that's Parce why we have many que quand problems. Dieu a créé l'homme, Because when God created Dieu man, a mis l'homme sur la terre. God placed man on this earth. Si vous lisez dans les livres des Psaumes 5, 15, verset 15. If you read Psalm 115 verse 15, Psaume 5, 15, verset 15. Psalm 115 Dans le verse verset 15 16. to verse 16, Balbi mokili nzambe apesi yango pa moto. it says that God has given this world Nzambe to afandi us. na likolo mais apesi moto mokili oyo ya se. God is in heaven, but He has given us this earth. Et si vous lisez Genèse chapitre 1 verset 26, And if you read Genesis 1:26, Dieu a créé l'homme. God created Il a man. mis l'homme dans les jardins. He placed man in the Il a dit à garden l'homme de dominer. and gave man Dominer dominion. veut dire diriger. And dominion means to Dominer veut lead. dire régner. Dominion means C'est-à-dire to dans les reign. pensées de Dieu, So in the mind of Dieu God, a mis l'homme sur la terre God placed man pour on earth régner, to reign, pour être roi. to be king. Nzamba tie moto na mokili oyo ase a dominer, a régner comme roi. God placed man on this Et earth quand to l'homme reign. a péché, But when man il sinned, a perdu son royaume. he lost his kingdom. L'homme a péché, il a perdu le royaume que Dieu lui avait confié. When man sinned, he lost Pourquoi the nous kingdom that souffrons? God Parce trusted us que with. l'homme a quitté. L'homme, il était en collaboration avec Dieu. Because man was in collaboration with God. Mais quand l'homme a quitté Dieu, a But when péché, man sinned, il a détruit son royaume. he destroyed his kingdom. L'homme a détruit son royaume. Man destroyed his kingdom. Et le diable, il a pris le royaume And the de devil l'homme. took the kingdom of man. Satan est envoyé pour tromper Moutou. Et à partir du moment où Moutou a bouqué sur le royaume, on va payer ça qui When est. Satan caused man to sin, man lost the kingdom and now Satan took it. Parce que Nzambe na likolo aza roi. Because God is king. Atie moto na sepe Moutou po azala roi. And God is in heaven and he set Mais man moto on lokola earth to be king. sumuki. But because man sinned, Et si vous lisez la Bible, Dieu venait chaque soir parler avec l'homme. if you read the Bible, God would come every Et evening to Dieu, speak with il a man. mis l'homme sur la terre pour dominer. And God set man on this earth to dominate, Moutou a dominé na banyama na babiloko nyonso Moutou a to dominé. have dominion over the animals. Nzambe a pesi moto power wana, pesi moto pouvoir wana. God gave man that power. Et moto tango kaka ayoki mongongo ya Nzambe te, ayoki mongongo ya serpent, et à ce moment-là, l'homme a perdu son But royaume. when man chose to disobey God's voice and Et to pour listen to the serpent, he lost maintenant that power. entrer dans les plans de Dieu, c'est très important à l'homme de retourner à son Dieu. And in order for us to enter the plan of God, it's Si important for man nous to voulons obey maintenant God. entrer dans les plans de Dieu, ça demande maintenant à l'homme de se retourner à Dieu, de se réconcilier à Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous entrons maintenant dans les plans de Dieu. In order to enter the plan of God and His kingdom, we need to return to Vous God. savez quand le diable aye pas Jésus, Jésus a fou kamela. Il a dit na kopesa yo royaume oyo po bapesa. Tout à l'heure na lik Satan says, I'll give si you je me this trompe kingdom pas. that has been given to me. Allez dans les livres de Luc chapitre 4. Let's go to the book of Luke chapter 4.
Matthieu, vous comprenez, hein? Do Vous you understand comprenez? this preaching? Ils ont ma casse ou bien ils ont quota. Is it difficult? Are you Ils ont quota ou understanding bien it? ils ont quota de. Is it entering you or Mais not? dans un thé un peu bien. Hein? Dans un thé un peu fan d'abord. Because I'm preaching for you so that the word can stay Côté in un peu you. ça passe, hein? Dans un côté The ils ont preaching is passé. difficult. Sozo la n'a pas besoin attentif. But if you're attentive and you follow Oui, it, mais l'on dit dans you Zoloba. understand what I'm saying. Luc 4 verset 5. Luke 4 verse 5. Le diable l'ayant élevé et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et ça pour moi. Then the devil taking him up on a high mountain showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Tandis que dans Psaume 5:15, But in Psalm 115, dans verset 15 à 16, from verse ça m'a 15 to 16, pensi mokili m'a belé appelé son pas moto. God has given the whole earth Mais to man. maintenant ici Satan, But here Satan, le diable l'ayant The élevé, devil. lui a montré tous les royaumes de la terre. the devil taking him up on a high mountain showed him all Et dans the le kingdoms verset of 6, the world. il a dit, And in verse 6 il he lui said, dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces. and the devil said, all this authority I will give you and C'est-à-dire, the si glory. l'homme a perdu, l'homme il a perdu la puissance, l'homme a perdu son royaume. Man lost power and lost the kingdom. Ici, Satan il a dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance And Satan is saying to et la Jesus gloire de ces royaumes. that he will give him all Car this authority and the elle m'a glory. été donnée et je la donne à qui? For this has been delivered to me and I will give it to Qui whomever lui I a will. donné ce royaume? Who gave him that kingdom? Qui lui a donné ce royaume? Who gave him that kingdom? C'était l'homme qui lui a donné ce royaume. It is man who gave him Parce that que nous kingdom. voyons, comme je vous ai dit, Genèse 1, verset 26, c'est Dieu avait donné à l'homme ce royaume. Because in Genesis 1:26, God gave man this kingdom. Dieu a donné à l'homme ce royaume. God gave man this kingdom. Et l'homme, quand il a maintenant écouté la voix du serpent, du diable, et après, à partir de ce moment-là, l'homme a perdu son royaume. But when man listened to the serpent, the devil, from that moment on, man lost the Regardez, kingdom. Satan a dit à Jésus, Look what Satan je said te donne la to Jesus. puissance, He says, je te donne la all gloire. this authority I will give L'homme you a and the perdu la glory. puissance, l'homme a perdu la gloire du royaume. So man lost authority and the Et glory regardez of the maintenant, kingdom. Satan, il dit, je donne à qui je vais. And Satan says, I give it to whomever I Qui lui will. avait donné? Parce qu'il a pris ce royaume à l'homme. Who gave it to him? He took this kingdom from Il a man. pris ce royaume à l'homme. He took this kingdom from man. Et maintenant, And now, si nous voulons if we want entrer dans les plans de Dieu, to enter the si plan of nous God, voulons if we want entrer dans le royaume de Dieu, to enter the kingdom c'est of très God, important de se retourner maintenant à Dieu. it's important for us to return back to En God. vivant dans les péchés, Living in sin nous vivons en dehors du royaume de Dieu. causes us to live outside En of God's vivant dans les kingdom. mal, Living in nous evil vivons en dehors du royaume de Dieu. causes us to live outside of God's D'être kingdom. réconcilié avec Dieu, Being reconciled with God de recevoir Jésus dans ta vie and receiving Jesus in comme your Seigneur life et Sauveur. as your Lord and Et à partir Savior, de ce moment-là, from that moment nous on, rentrons maintenant dans le plan de Dieu. you enter the Nous plan of rentrons God. maintenant dans le royaume de You Dieu. enter into the kingdom of Et c'est pour God. cela le message que nous And parlons. that's the message Nous that I'm preaching to parlons de la bonne nouvelle du royaume. you is of the good news of the La kingdom. bonne nouvelle du royaume The good news of the veut kingdom dire le message du salut. is the message of Que Dieu salvation. a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. That God so loved the world that He Et gave la His only personne begotten qui Son, reçoit Jesus. Jésus dans sa vie, That whoever receives cette Jesus in their personne-là life, est retournée dans le royaume de Dieu. that person will Est return back to retournée God's dans le plan kingdom. de Dieu. They'll return back to C'est God's ça plan. l'évangile du royaume. That's the gospel of the Sango kingdom. malamu. The good news. Sango malamu. The good news. Sango malamu eza tango moto yambi Yesu. The good news Lokola is mokonzi someone mpe mobikisi. accepts Jesus as the Lord and Ozongi Savior. maintenant na volonté ya Nzambe. Po ozongi na bokonzi ya Nzambe. They return back to the plan of God because they are back in Yamba God's zobenga kingdom. message yango la bonne nouvelle du royaume. Parce que l'homme a perdu le royaume que Dieu lui avait donné. And that's what the message is called, the good news of the Et kingdom, because man nous lost the rentrons kingdom that maintenant God dans gave ce to them. royaume And in order to enter this en kingdom, réservant Jésus comme Seigneur et Sauveur. you must receive Jesus as your Lord and Savior. Écoutez maintenant ce qui est très important. Listen to what's important now. Je vais maintenant vous parler, il y a deux royaumes. I will show you how there are two Les kingdoms. royaumes, ça se trouve maintenant dans nos cœurs. The kingdom is found in our Et le heart, royaume sera plus tard établi sur cette terre. and the kingdom will soon be established on this Le earth. royaume de Dieu est maintenant dans nos cœurs. The kingdom of God is in our Quand tu heart. reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, When you receive Jesus le as your Lord royaume and de Dieu Savior, maintenant est entré en toi.
the kingdom of God will enter inside of you. royaume tozoloba moto tanga bungisi yango When someone lost the kingdom of God, nzambe kotinda mwana ne yesu God sent His Son yesu Jesus. bakomi ye Jesus was mpona killed moto on the azonga mpa cross. nzambe And in order po for moto man to azonga come na back to God, volonté ya nzambe in order for man to return back to the will eroyaume of God, sikoyo il faut ezala na mitema na biso and that kingdom must be in our heart. plus tard yesu akoya kotia royaume na ye And later on, Jesus will mais come to set royaume yango His kingdom. ezobanda nanu na mitema But that kingdom first starts in our heart. royaume yango ezobanda na mitema kama Say to the person next to you, that kingdom first begins in our heart. ezobanda na mitema il faut yesu akota arégner comme seigneur comme Jesus sauveur must first arégner reign in comme your roi. heart as your Lord and Savior, C'est as pour King. cela la Bible nous dit celui qui a le fils de Dieu a la vie That's mais what the Bible says. He who has the Son celui has qui n'a life. pas le fils de Dieu n'a pas la vie. But he who does not have the Son does not Nous have avons life. la vie quand nous avons Jésus à nous. We have life when we have Jesus C'est inside ça la of us. bonne nouvelle du royaume. That's the good news of the C'est ça kingdom. l'évangile du royaume. That's the gospel of the L'évangile du kingdom. royaume, c'est le message du salut. The gospel of the kingdom is La the message personne of qui reçoit salvation. Jésus. The person who La receives Bible nous dit le Jesus. salaire du péché, c'est la The mort. Bible tells us that the wages Mais of les sin is dons death. gratuits de Dieu, But the free gift of God, les dons gratuits the free de gift Dieu, of God, la vie éternelle en is Jésus-Christ. eternal life through The Jesus gift of Christ. God. The gift of Jesus God. is the gift of God. Et c'est pour cela Jean-Baptiste, And that's what John the il Baptist, avait présenté aux Juifs, he showed the il avait Jews, présenté au monde. he showed the Il world, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jesus by saying, behold the Lamb of God who takes away the sins of this world. À travers ce message, Brothers and le sisters, message today que je through vous this enseigne message, aujourd'hui, the message that I'm c'est teaching you l'évangile du today royaume. is about the La gospel of bonne the nouvelle du kingdom, royaume. the good news of La the bonne kingdom, nouvelle du royaume. the good news of Dieu the a aimé kingdom. le monde. God so Il loved a the donné world, son Fils He gave His only Jésus. begotten Son, La personne qui Jesus. reçoit Jésus comme Seigneur et And the Sauveur, person who receives il y Jesus as reçoit the le Lord and royaume de Savior Dieu. receives the kingdom of Reçois God. Jésus dans ta vie. Receive Jesus Quand in vous your life. recevez Jésus, When you receive vous recevez le Jesus, royaume de You Dieu. receive the kingdom of God. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle du The royaume. good news of the kingdom. Les voleurs qui étaient crucifiés sur la croix. The thief that was crucified Et on the ce cross. voleur-là incarnait l'homme péché. That the thief represents the sinful man. The word of God is powerful. Les voleurs qui étaient crucifiés à la croix. The thief that was crucified on the cross. The thief The thief that was crucified on the cross. ngana kangolami ekulusu 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 ngana bikisami nakologota yesu nanga ngangi satana et de continuer Luc chapitre 23 verset 41. Let's read Luke chapter 23. C'est justice car nous réservons ce que nous méritons, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verse 41. And we indeed justly for we receive the reward of our deeds. Il dit à Jésus, regardez le voleur qui était crucifié avec Jésus à la croix. Look at the thief that was crucified with Jesus on Ce the cross. voleur-là, c'est toi, c'est moi. That thief is Ce me and you. voleur-là, c'est l'incarnation de l'homme. That thief is the L'homme incarnation mauvais, of man, of an evil l'homme man, pécheur, of a sinful l'homme man. tueur, les voleurs qui étaient crucifiés. The thief Le is monde nous a crucified. crucifiés The world was parce que nous les crucified méritons. because we deserve Mabe it. tosali mabe We mingi. done a lot of bad things. Tobebisi mitema ya bato We mingi. ruined people's Tozokisi hearts. mitema ya bato We mingi. damaged Moto na people's mokili hearts. oyo ya se, People on this earth. nous méritons les pendaisons. We deserve this. Nous méritons la crucifixion. We deserve crucifixion. Et maintenant, l'homme qui était crucifié à la croix, c'est l'incarnation de toi, c'est l'incarnation de moi. It's the incarnation of me and you. C'est l'incarnation de l'homme It's the péché. incarnation of man, this sinner, Mais à la croix, is placed on the cross. la personne qui était là, The person who vous was savez, à there. la croix, il y avait combien de personnes qui étaient crucifiées? C'était 3. You know there was 3 people that were L'autre crucified. est là, méprisait Jésus. One of them was Il a making dit, fun si of tu es le Jesus. Fils de l'homme, He said, if you are the Son of descends à la God, croix, he said, sauve-toi descend from the toi-même. cross, save yourself. Mais l'autre est là,
But the qui other était là, one à who was côté de there, Jésus, next to Jesus, alobi na moninga na ye, he said to the koloba other, bongote, do not say biso that. tozomérite mabe na biso, We deserve po this tolokoli reward for our basemi deeds ebele, because we removed a po lot of toyibi mabongo ya pregnancy, bato ebele, because we took people's tozokisi money, mitema ya bato because we ebele, ruined people tosali makambo and ya destroyed mabe their na mokili oyo ya hearts. We did se. many things on this earth. Mais regardez l'attitude de la personne là. But look at the attitude of the other Na person. 40, In verse moyibi 42, wana mosusu, the other thief oyo azo-reconnaître mabe na ye, who recognized their oyo evil, alobi azo-mérite châtiment wana. who said that he Na deserved 40, il a what dit à was happening to Jésus, him, said to Jesus, souviens-toi de moi he says, remember me quand tu viendras dans ton règne. when you come into your kingdom. C'est-à-dire le voleur, il a reconnu Jésus comme un roi. So the thief Parce recognized que quand on Jesus as parle du king. règne, Because on parle du roi. when we talk about the kingdom, we're talking about a king. Bah, au bazar en français courant. Those who have other Bah, au versions, bazar en français courant. those who have other La versions, français courant balobi. it says, Oui, il ajouta à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. then he said to him, Lord, remember me when you come into your C'est-à-dire, kingdom. le to be voleur à king." la croix a reconnu Jésus comme un roi. So the thief on the cross recognized Jesus as king. Bah, au bazar en Darby. Those who have other versions, Ceux qui ont la version de Darby. in other versions, Le voleur, il a dit, the thief said, il dit à Jésus, he souviens-toi said de to moi, Jesus, Seigneur, remember me, quand Lord, tu viendras dans ton when you come royaume. into your Le kingdom. voleur a reconnu Jésus comme un roi. The thief Pour recognized Jesus être as king. sauvé, In order to be il faut saved, reconnaître Jésus comme un roi. you need to recognize Et Jesus as king. automatiquement, And automatically, l'évangile maintenant, the nous gospel, parlons de l'évangile, the gospel that l'évangile we're du talking royaume. about, the gospel of La the personne, kingdom. pour être sauvée, In order for a il a person to be reconnu saved, Jésus comme un roi. they must recognize Si tu veux Jesus as être king. sauvé, If you want to be saved, reconnais Jésus comme un roi. recognize Et Jesus le as king. message, And the c'est le message message de l'évangile. It's the message of the L'évangile du gospel. The royaume. gospel of the Jésus, il kingdom. règne comme un roi. Jesus will La reign as personne king. qui a reçu Jésus Somebody a receives reçu le Jesus, royaume. receives the Jésus kingdom. a dit aujourd'hui tu seras. Aujourd'hui, Jesus said to aujourd'hui, him, today you will be with me. aujourd'hui, Today, aujourd'hui. Today. Le monde l'a crucifié, the world mais Dieu a crucified him. changé sa destinée. But God changed Dieu his a changé destiny. sa situation. God changed La his personne, situation. nous pouvons être mauvais sur la terre. We're meant to be Mais quand evil tu on this earth. reconnais Jésus But once you comme recognize un roi, Jesus as le king, Seigneur va te pardonner. The Lord Et will le forgive ciel you. sera ouvert pour toi. And heaven will be C'est ça open le for bonne you. nouvelle du royaume. That's the gospel C'est of ça the kingdom. l'évangile du royaume. That's the gospel La of the bonne kingdom. nouvelle du The royaume. good news of the Quand tu kingdom. reçois Jésus, When you quand receive tu Jesus, crois à Jésus when you believe comme in Jesus Seigneur et Sauveur, as your Lord quand and tu Savior, crois à when you Jésus believe in comme un Jesus roi, as king, alléluia, Amen. l'évangile du the royaume. gospel of the kingdom. Aïe, 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 aïe. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, When you receive tu Jesus in your reçois le life, royaume. you receive the kingdom. Quand vous réservez Jésus, When you receive Jesus, nous allons maintenant dire Jésus. say Jesus. Dis Jésus. Say Jesus. I need everybody to say that word is better. Pour que nous soyons à l'église, il faut s'occuper de la saline. Because when you come to church, we need to Aux be autres out of églises, the nous n'avons pas salvation. Yesu monté. Because you come to church and you have Aux an autres, acceptance maintenant, nous of n'avons Jesus. pas Yesu té. You've come to Il church faut and you qu'il y ait have an mission acceptance Yesu. of Jesus. We need you to Quand il y a accept mission, Jesus. Yesu pose à la sauver. We need you to accept Jesus. in order I to need be everybody saved. to say, Loba français. I want each and every one of you to say it. Loba Jésus, Say, Jesus, viens dans ma vie. come into my life. Sois le Seigneur dans ma vie. Be Lord over Sois my le life. maître dans ma vie. Be master over my Seigneur life. Jésus, Lord Jesus, pardonne tous mes péchés. forgive all of my sins. Écris mon nom Write my dans name les livres de vie. in the book of Je life. te donne ma I vie. give you my life. Je regrette mes péchés. I regret my Je sins. regrette mes fautes. I regret my faults. Je te confesse I confess. comme Seigneur. I confess Je te you confesse as Lord. comme un I roi. confess you as King. Sauve-moi. Save me. Écris mon nom Write my dans les name livres de vie. in the book of life. Souviens-toi de moi Remember dans ton me royaume. in your In kingdom. the name of In Jesus. the name of We Jesus. say Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. That's the good Vous news. savez, You know, dans les livres de in Romains, the book la of Bible nous Romans, dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur it Jésus, says if you confess et in your si mouth tu the Lord crois dans ton Jesus cœur and believe que in your Dieu l'a heart ressuscité des morts,
morts. that God raised them from Tu the es dead. sauvé. You shall be Tu saved. es sauvé. You shall be Et le saved. voleur qui était crucifié avec Jésus, And the thief il that a was crié à crucified with Jésus. Jesus, Il a dit, believed in souviens-toi Jesus. de moi And he said, quand tu remember me seras dans ton royaume. when you be in Et your Jésus kingdom. a dit, And Jesus said, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. today you will Mais be l'homme, with me il in était paradise. crucifié. But man was Cet crucified. homme, les salis, vous pouvez négliger les salis, vous pouvez aussi garder les You salis. can either neglect your salvation or Muibi wana take mosusu it. anégligea sali, The other thief mais Muibi wana neglected his mosusu il a salvation. gardé les But salis. the other one kept his Il a salvation. reconnu Jésus comme un roi. He recognized Et Jésus Jesus l'a as dit, king. aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. And Jesus said, today you'll Oui, be with me in le monde l'a paradise. crucifié. Yes, the world Oui, crucified les him. hommes l'ont crucifié. Yes, men Oui, crucified sa him. famille l'a crucifié. Yes, his family Oui, crucified sa femme him. l'a crucifié. Yes, his wife Mais Dieu crucified l'a him. agréé But God parce created qu'il him. a reconnu Jésus comme le roi. Because Il God a reconnu recognized Jesus as Jésus. king. He recognized Reconnaître Jesus. Jésus comme un roi, Recognize Jesus c'est ça as le king. message du salut. That's the message C'est ça of l'évangile du salvation. royaume. That's the gospel Et of the c'est pareil. kingdom. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobiki. Même ici balobike masumu neza motane lokola ngola. Even if they say your sin is whatever, Soko ndimi Yesu nzamba kolimbisa yo. if you believe in Jesus, Si tu God will reçois forgive you. Jésus, If you receive le monde Jesus, peut the t'abandonner. world can Ta abandon famille you. peut aussi Your t'abandonner. family can also Les hommes abandon peuvent you. aussi People t'abandonner. can also Ta abandon femme you. peut aussi Your t'abandonner. wife can also Ton mari abandon peut you. aussi Your t'abandonner. husband can Mais also abandon aujourd'hui, you. But today, je vous parle I'm telling you de l'évangile du royaume. of the gospel of La the bonne kingdom. nouvelle du The royaume. good news of the Quand tu kingdom. reçois Jésus, When you receive il a dit Jesus, jamais je mettrai dehors celui qui vient à you moi. will never forsake Alors those il who come to him. libanda te oyo akoyepa You will inanga. not forsake those who come to him. Akotia yo libanda You will te. not forsake Quand you. tu reçois Jésus dans ta vie, When you receive tu Jesus in your crois en life, lui, when you believe tous in tes him, péchés sont all pardonnés. your sins are Ton nom forgiven. est écrit dans les livres de vie. Your name is written C'est in the ça la book of bonne life. nouvelle du royaume. That's the good news of La the bonne kingdom. nouvelle du The royaume. good news La of the personne qui a kingdom. Jésus dans sa vie Someone who has Jesus in a their le life royaume de Dieu en lui. has the kingdom of God in Le their life. royaume de Dieu maintenant est dans nos cœurs. The kingdom of God is in Now our le royaume heart. de Dieu est dans nos cœurs. The kingdom of God Quand is tu in our reçois heart. Jésus dans ta vie, When you receive Jesus in vous your avez heart, la vie éternelle. you have eternal life. Dans le livre de In 1 the Jean, book of 1 dans le John, livre de 1 Jean chapitre 5 verset 12, in 1 John la chapter Bible 5 dit verse celui qui a 12, le Fils de Dieu a la vie. says he who has the Son Mais has celui qui n'a life. pas le Fils de Dieu n'a pas la But he vie. who does not have the Son La of Bible God nous does not dit have Dieu life. a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, The Bible mais pour says, sauver le monde. God sent his Son into the world not to condemn the world, but Les that we may dons be saved gratuits de through Dieu, him. The c'est la free vie gift of God éternelle en Jésus. is eternal life through Jesus Le Christ. salaire du péché, c'est la The mort. wages of sin is Mais les death, dons gratuits, but the free les gift of dons God, gratuits, the free gift les of dons God, gratuits, the free vous gift n'avez of God. pas besoin de payer le prix. You do not need Lui, to il a pay the payé price. le prix. Jesus paid Il a the donné price. son Fils. God gave Si his tu Son. crois à son Fils et If you Jésus, believe in his Son, c'est le Jesus, seul don gratuit de Dieu. Jesus is Et the la free vie gift of éternelle God. en Jésus-Christ. and eternal life that Donne we found ta in vie Jesus à Christ. Jésus quand vous êtes vivant. Give your life to Jesus whilst you are Quand vous alive. êtes vivant, c'est le moment où vous êtes libre de donner ta vie pour recevoir. As you are alive, give your life to Jesus so that you may Ceux qui receive sont salvation. accouvis, When someone dies, ceux qui sont accouvis, when someone dies, oza lisusu na privilège wana te ya kozwa le sali. you no longer have the privilege of receiving Même salvation. tosaleli yo bamesi ya ndenge na ndenge. Even if we done all Nzambe sort of azwa things molimo for na you, yo, never. God will take your spirit. Bible tozotanga balobi Dieu n'est pas Dieu des morts, God mais is il not est the le God Dieu of the des dead, vivants. but He's the Quand God of vous the êtes living. vivant, Whilst you are c'est le alive, moment ya yo akoyamba Yesu wana. this is your moment to C'est le accept moment ya yo Christ. akondima Yesu Your wana. moment to believe in Miyibi yo Christ. mibale ne kulusu. These two thieves Oyo on the wana cross. azokokufa na ye pe, mais andimi Yesu lokola mokonzi. He was dying, but he Yesu accepted ayebisi Jesus as his tu Lord and seras avec moi Savior. dans le paradis. And Jesus said, today you will be with me in Oyibi wana paradise. akufaki physiquement, That thief mais died physically, spirituellement azalaki na paradis. but spiritually he was in C'est ça la paradise. bonne nouvelle du That's royaume. the good news of the kingdom. La personne qui a Jésus a la vie éternelle en lui. Someone who has Jesus has life in them. Totanga Colossiens chapitre 1 verset 12. Let's read Colossians chapter 1 verse 12. Colossiens chapitre
1 verset 12. I need Colossians chapter 1 verse 12. everybody to read the word of God. That is wonderful. Mais avant de t'en Colossiens, tu regardes à Colossiens, voilà, deux passages, voilà. Maintenant, on a Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12. Let's go to Luke chapter 12 verse 32. Luc chapitre 12, 32, tu regardes à Colossiens 1. Luke 12, 32. After that, we'll read the book of Colossians. Luc 12, 32, Balomini. Luke 12, 32. Ne crains point, Do not fear, petit troupeau. little flock, Hein? Et ça, comment vous dites? Yeah. Car for votre Père it is your Father's a trouvé bon de vous donner quoi? good pleasure. Votre Père a trouvé bon de vous donner. It is your Father's good pleasure to Et give c'est you le the royaume, kingdom. là, ça se trouve en Christ. And that kingdom is found in La personne Christ. qui a Jésus a cet royaume en lui. Someone who has Jesus has that Parce que kingdom c'est in Jésus qui them. est le roi des rois. Because it's Jesus who is La the King personne of qui kings. reçoit Jésus dans sa vie, il y reçoit le The royaume. person who receives Jesus Et in c'est their pour life cela la receives Bible the nous dit, kingdom. si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle And créature. that's what the Bible says. He Les that is in choses Christ has become a anciennes sont new creation, and the old things are passed Tous tes away. péchés sont passés. All his sins are Toutes passed tes away. fautes sont passées. All of his faults are Maintenant, passed en away. Jésus, vous devenez une nouvelle créature. And now in Christ you have become a new Ne creation. crains point. Do not fear. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. It is your Father's good Nzambe pleasure to give you the asepeli, kingdom. Nzambe tata sepeli kopesa yo bokonzi. It is your Father's good pleasure Oto to aza give na you the Yesu aza na kingdom. bokonzi na Nzambe kati na ye. Someone who has Jesus La has personne the qui a kingdom of God Jésus a inside cet of them. royaume de Dieu en lui. Somebody who has Jesus has La the personne kingdom qui of a God in donné them. sa vie à Jésus. The person who La gave their personne life qui to a reçu Jesus. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Somebody who receives La Jesus personne as the qui Lord and croit en Savior. Jésus-Christ, The person who believes cette in Jesus personne-là Christ, a that le royaume person de Dieu en lui. has the kingdom of God inside C'est of ça them. l'évangile du royaume. That's the gospel of the C'est kingdom. ça la bonne nouvelle du royaume. That's the good news of the kingdom. Alléluia. Amen. Et ceux qui toquent dans Colossiens, And if we go to the Colossiens book of chapitre 1, verset Colossians, 12 à 13, Balmini. Colossians 1 verse 12 to 13. Rendez grâce au Père. Giving thanks to the Babi, Father. rendez grâce au Père. Tokumisaka Nzambe tata. Give thanks to Tokumisaka the Nzambe Father. tata. Giving thanks to the Rendez Father. grâce au Père. Giving thanks to the Qui nous Father. a rendu capables Who has d'avoir qualified us l'héritage des saints dans la to be lumière. partakers in the Babi, inheritance of the saints in the Tokumisaka light. Nzambe tata. Giving thanks to the Father. Oye alingi biso tozwa héritage ya basaint Because he has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints dans la lumière. in the light. Na 13, j'ai aimé Verse 13. 18, I like verse 13. Qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. He has delivered us from the power of Dieu darkness. t'a délivré de la puissance du ténèbre. God has delivered you from the power of Il y a darkness. dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. And that's why in Romans 8 where it Plus de says that condamnation. there's no more Ma condemnation condamnation for those en that are in famille Christ est tombée. Jesus. All the condemnation from your family is fallen. Ma condamnation ya famille ya tata na ngeza tombé. The Ma condemnation from my father's side condamnation of my ya family famille is ya mama fallen. na ngeza tombé. The condemnation from my Ma mother's side of the family is condamnation ya fallen. quartier onga na kola eza tombé. The condemnation Ma from the place I condamnation grew up in is ya fallen. merero na sala na vie eza All the tombé. errors I've done in my life are all fallen. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. There's therefore now no more condemnation for Ce those n'est that pas are ma in Christ parole, Jesus. This c'est is la not my parole du word. Seigneur. This is the word of the Lord. Romains chapitre 8 verset 1, plus de Romans condamnation 8:1. There's pour ceux therefore qui sont now en Christ. no more condemnation for those that are in Christ Galates Jesus. chapitre 3 verset 13. Galatians 3 verse On dit 18. quiconque est pendu au bois. Cursed is he who hangs Jésus, on il a était tree. pendu pour toi. Jesus was À on la the croix, il tree. a pris tes péchés, mes péchés. And he took our sins Plus whilst de he was hanging on the condamnation. cross. There's no more C'est ça la bonne nouvelle du condemnation. royaume. That's the gospel. Et la Bible nous dit ici maintenant, And the Bible tells us here, rendez grâce au Père giving thanks to the Father, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. who has qualified us to be partakers of the J'ai inheritance j'ai of aimé the le verset saints. 13. I like verse Qui 13. nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Who has delivered us from the power of Akangoli darkness. biso na nguya ya molili. He has delivered us from the power of Nguya ngo ya darkness. molili eza nini? What's the power of darkness? Nguya yo ya molili oyo akangoli biso eza What's the nini? power of darkness Na that he's bafamille delivered oyo us touti from? te, From na the maboto families that we touti came te, from, na the makilo ya families that we baparent came touti from, te. the blood that we Akangoli carry. biso na nguya ya He ténèbres. delivered us from the power of Il nous darkness a transportés. and conveyed Il a us. transporté te. He conveyed us.
transporté par le transaction. He conveyed Le us. transaction. You see a transaction. Transaction. You know a Dans le transaction. monde d'Anélo. In today's world, Oui, transaction. you know a Soko transaction. simbo motiti na banki ya mutu. When you Est-ce que transfer bon money to eza someone's sous ya yo? bank, is that Eza sous money ya yo yours? te. It's no longer Nasoki naza na yours. mbongo na banki na If I nga. had money in my Natindi yo na account banki ya mabeti. and I set it to somebody else's Est-ce que account, naoza na facilité ozwango lisusu? will it be easy for me to get it again? Ozwango lisusu te. I won't be able to get it On again nazo contrôler yango lisusu te. because I no longer control it. Mpona zwango. In order for me Il to faut na get it, négocier. Na mutu atindeli azongiselaka. Eza I bongo. have to negotiate with the person that I sent it C'est-à-dire, to. balobi, il nous a transportés. And it says he has conveyed Dans us. ma version, il nous a transférés. In other Il a versions, fait it says he has transaction. transferred us. Balongoli yo, batindi yo, siko batindi biso wapi? So where have they Na lingi conveyed us? suite, balobi batindi biso wapi? Where have they conveyed us? I Il want to nous a read the following. transportés He has dans conveyed les us royaumes into the kingdom du Fils de son amour. of the Son of His love. Omoni batindi biso na royaume. You see, they conveyed us into the Esika Yesu kingdom azo régner comme Seigneur. where Jesus is Esika reigning Yesu azo as régner King. comme roi. Where Jesus is reigning as Lord and King. Ah, the word of God is powerful. Amen. I love the word of God. Oyebi koza na kati. You know, you can have a card. Nalobaka, I often say, oza na kati. you have a card. Duya ya kati oyo. Eza somo eza na kati. Eza bongo. Just a sum of money Oba inside the musuku baza card. na kati, meza nango minus. Because some people have a card, but they Musuku have aza na kati ya minuses. bank meza minus. Some people have a bank card, but it's a Minus. minus. It's a Over. minus. Overdraw. 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 Overdraw ya 2000 ici là. Il y a 200 ici là. All the money in the Il y a card is 100 ici gone. là. The 200 pound, the 100 Allez, pound. bona nanga malamu. Kati oyo eza nzoto na biso physique. And this card is like our physical Kati body. oyo eza nzoto na biso physique. This card is like our Eloko body. ezosala kati oyo ezala puissant. The thing that's causing this card to be Eza somo powerful eza na kati. is the sum of money Oyebi inside. somo ekozala na kati. You know, the sum of money Ekozala inside mpe illimité. could be Eza unlimited. bamillion. Bamillion mpe ekozala na kati. Millions could be inside. Eza bongo ti. Bamillion nde eza siko esprit na yo na ame na yo. And those millions is your Ola nanga spirit and malamu. soul. Esprit na yo na ame na yo yango nde eza bamillion eza na kati Your ya spirit kati. and soul is the money that's inside Kati the oyo card. ezozala na importance. This card has importance. Tokoko néglige yango physique. You can Mais oyo eza na neglect kati it eza na physically. motuya. But Eza what's bongo. inside has Oyo eza na importance. kati eza na motuya. What's inside has importance. Sikoyo quand la personne physique a reçu Jésus. So when the physical person Cette receives carte-là Jesus, a reçu Jésus. when the card receives Nzambe Jesus, tata azosala nini? what is God the Father Somo doing? oyo eza na kati ya kati oyo. Some that is inside the card Bazwi yango batransfere yango na royaume ya Nzambe. being transferred to the kingdom of God. Karte etikali nango kaka na mokili oyo ya The se. card is still on this earth, Tu awa te. but the sum that is in that Nde card nalobi is ke no somme longer ya there. mbongo eza awa. The sum that was once in that card. Ser beti aza lokola royaume de Dieu. Another person could be like the kingdom of Quand God. la personne reçoit Jésus, When someone receives Jesus, somo eza awa. the sum that is in the Yango nde eza card important. is what's Yango eza important. esprit na yo. That's your Yango spirit. eza âme na yo. That's your soul. Bazwi batindi yango maintenant na royaume ya Nzambe. They'll transfer it to God's Yo kingdom. tikali noka na mokili oyo ya se. You're still on this earth. Ozotambola nano na mokili oyo ya se. You're still on Mais this somme earth. déjà eza transféré na royaume. But the Son has been transferred to the Na kingdom of royaume ya light, Nzambe. the kingdom of God. Soki baluki yo na royaume ya ténèbres bakomona When they osute. try to find you in the kingdom of darkness, they won't find Babeta you. kombo na yo. They put in your name Oh, na down. royaume ya ténèbres bamarabu babeta okobima te. The marriage Badoki ya famille babeta kombo na bakomona yo te. The sources Baya of the koluko family na are trying kutu to find you, bakomona but yo they te. can't. They're trying to seek Parce your que la life, but they somme can't. là est transférée Because that son dans has le been royaume de Dieu. transferred to the kingdom C'est of Dieu God. maintenant qui contrôle ta vie. It's God who C'est Dieu controls maintenant your qui life. contrôle ta vie. It's God who Tu vois controls your maintenant, life. c'est You see? ça l'image. That's Parmi, the image. il nous a transférés dans le royaume de la lumière. He has transferred us to the kingdom Moi, of Serge, light. je suis ici physique. I'm here Je suis physically. comme cette carte bancaire. I'm like the bank Mais card. mon âme et mon So esprit, my spirit and quand soul, il reçoit Jésus, once I receive tu es Jesus, maintenant transféré dans le royaume de la lumière. God transfers me to Soki the baluki yo kingdom na of royaume ya light. ténèbres oza te. They won't find you in the Babeleli yo kingdom of kuna okobima darkness. te. You won't be Parce found que when they somo call you. eza wana It's the son that is batransfere there yango na royaume ya has lumière. been transferred to the kingdom of light. Je suis transféré dans le royaume de la lumière. I've been transferred to the kingdom of light. Yango balobi kuna na 14 balobi. And that's it, À qui verse 14. nous avons la rédemption, In whom we have la rémission redemption, des péchés
through His blood and the forgiveness of sins. This is where your sins are forgiven. Et c'est pour cela qu'il faut garder le royaume. And that's why you need to keep the kingdom. Il faut garder le royaume. Say to the person next to you, keep the kingdom. Romains chapitre 14 verset. Je vais vous donner des passages ou bien 3. Romans chapter 14. Je vais m'arrêter ici. Et je vais I'll vous probably parler du finish here, Romains 14 verset 16. but let's read Romans 14 verse 16. Let's read these passages. Romains chapitre 14 verset 16. Romans 14 verse 16. Mais je vais lire le verset 17. Car I'll le read royaume verse des dieux. 17. For the kingdom of God. Le royaume des dieux. Le For royaume the des dieux. kingdom of God. Les royaumes des dieux, ce n'est pas de manger et de boire. For the kingdom of God is not Mais eating la and drinking, justice. but righteousness La paix, and peace la joie and joy par le Saint-Esprit. in the Holy Spirit. It says the kingdom of God is not eating and drinking, but it's righteousness. Why do they call it the kingdom of righteousness? Because that's where God has justified you. Justified veut dire rendu juste. Means to be made just. Voilà, na brûlé va fait. Follow me well. If you pass the traffic light, you pass the traffic light. If you were arrested, they would send you to court. Justice would take you to court. If we say in the court that because you passed the traffic light, you have to do 6 months in prison, or you have to pay a fine, or you would have to pay a fine. C'est ça la justice. That's justice. C'est-à-dire que yo bakangi logolo obuki bibeko. Because you broke the law, and the law says that you pass the traffic lights, you have to spend 6 months in prison and £1,000 fine. So as I'm heading to the court, in order for them to condemn me into prison, somebody comes out of nowhere and takes my place. That's Jesus. On this earth, we are sinners. We made a lot of errors. We deserve prison. But Jesus, He came. Il a pris ma place. He took my Il a pris place. ta place. He took your place. C'est ça maintenant la justice de Dieu. That's the justice of Dans la God. justice de Dieu, In the justice of God, Dieu nous a rendu justes. God will make us just. C'est-à-dire il fallait ngai na kota prison, mais Yesu a koti prison pour So nanga. I deserve Yesu a prison, but suivi ma God, benanga. but Jesus went Yesu to a prison suivi for me and condamnation took nanga. away my Il condemnation. m'a rendu juste. And He has made me Le just. royaume de Dieu ici, The kingdom of God c'est le here royaume de la justice. is the kingdom of Et non righteousness. pas notre justice, c'est la justice de Jésus. And not our justice, but the Le justice royaume of de Dieu, Christ. c'est le royaume de la paix. The Donc, kingdom faut of God vivre is the la paix. kingdom of peace. Moi, That's why we have to vivre live la in paix. peace. That's why we have La to live personne qui a in trouvé peace. le royaume, Someone who va finds dire the royaume ensemble, kingdom. le royaume de la justice. The kingdom of God Royaume is ensemble, full le of royaume qui a justice. paix. And it has peace. Il faut vivre la paix. You must live in peace. Là, il faut vivre la paix. You must live in Na peace mbali, with il faut the vivre la people paix. around you, Na with your bana, il faut vivre husband, la paix. with your Na children. bana, You must live il faut in vivre peace. la paix. Even with your Na siblings ba and neighbor na family yo, members and your ba neighbors, voisin na yo, your neighbors, na musala na yo. even in your Ba workplace, tozo kende, toza the bato people ya that you kimia. know. You Parce must que la live in personne qui peace. a trouvé le royaume, Because he il finds vit dans la the paix. kingdom. Bozola nanga malamu, hein? Amen. Et la joie. Which Zara is muta peace. sai sai. Zara muta sai sai. Sai sai veut dire la joie. And this is joy. We need to be people You of need to be joy. happy. You find in the kingdom of God, but you are sad every time. When people are going to see you, you are sad. Sad. We don't know if you are happy or no. Not. We need to be happy. Said you'll never be happy. Come Be on. happy. Happy. If you lack of happy, I will give you my happiness. Follow. If you are lack of happy, I will give you my happiness. C'est ça mon mot. Ça va bien, mon bien. If you lack happiness, I'll give you my happiness. Follow. Soki ozozanga kimia nga na kopesa yo kimia. If you don't have peace, I will give you On peace. donne ce qu'on a. Je vais te communiquer I'll ma paix. give you what I Je vais have. te communiquer ma joie. I will share to you La my joie peace toujours and n'a my pas joy. pas Yesu. And that Nous joy avons comes from kimia. Jesus. We Nous are vivre people la of peace. kimia. We need to live in Nous peace. avons un chimfundu te. We shouldn't be people Nous of vivons vivre disorder. une chimfundu. You want to live in disorder. Désordre kanabat. Disorder Confusion with kanabat. people, confusion Confusion with people, kanabat. arguing Confusion with kanabat. people, Confusion fighting with kanabat. people, Non. swearing La at personne qui people. trouve
les royaumes, but someone who finds the kingdom is someone of les personnes peace. qui trouvent les royaumes, Someone who finds the kingdom is someone who has joy. même si vous avez mbongo zane sengo, Even if you même si lack vous avez money, bilamba have joy. zane sengo, Even if you lack même si vous clothes, avez have voiture joy. zane sengo, Even if you même lack si vous avez ndaku zane car or sengo, a même si house, vous connaissez have mon mari joy. zone na teza zane When your sengo, husband is not at be home, have happy. joy. I'm happy Monday, I'm happy Tuesday, I'm happy Wednesday, I'm happy Thursday, I'm happy Friday, I'm happy Saturday, I'm happy Sunday, I'm happy January, February to December. Have joy. Même si quand si parce que aux lettres ça n'est sengo. Even if you get a letter from the Même si council, ma be mission happy. bon foot ça n'est sengo. Even if they give you a Même si on fine n'a pas to pay, combat ça n'est be sengo. happy. Même si on n'a pas difficulté Even if ça you n'est have sengo. difficulties, Tout ça va have faire joy. sengo. We are people of Même on joy. a single mother Even ça if you're n'est a single sengo. mother, Même on a marié ça n'est if sengo. you're married, be happy. On a pas mais on a stress. You have children, but you're stressed. Vous êtes l'église sous éparpillée. You're coming to church when you hear Be mass. happy. Be I happy. need to see people happy. Because here is the kingdom of God. Here is the kingdom of God. We need to be happy. Happy. We are the people of a kingdom. Amen. Those are about to sing. You need Alléluia. to be people of joy. C'est ça le message de l'évangile. That's the message of the La kingdom. bonne The nouvelle. gospel of the kingdom. You do not keep good news for yourself. You do not keep good news to yourself. yango so toka ne totanga 1 Pierre to 6 na 1 Pierre wana. And let's read in the book of 1 Peter. 1 Pierre 1 Peter. nini mokonzi na pesa na yo 1 Pierre olopalata ezali ya yo. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Peter chapter 2 Toujours verse. c'est ça passage. We're finishing on this Piccolo verse. nyonso je vais vous parler du royaume. All these next coming days I'll be On va parler preaching to you about the na kingdom. profondeur, na largeur, na I'll be going deep. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Peter 2:9. mais vous êtes une race. Vous êtes une race. But you are a chosen generation. Élie. Aïe 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 aïe, l'homme je suis une race Élie So kama. I am a chosen generation. Dans ma version mususu balobi na français courant balobi vous êtes la race choisie. You are a chosen Vous êtes la generation. race choisie. You are a chosen Nzamba poni generation. yo. God has Na royaume chosen. ne nzamba poni yo. God has chosen Voilà you for na His royaume ne kingdom. aponi yo. God has chosen you for His kingdom. Yo za parmi miyibi o balobaki Yesu kanisa ngana ekulusu. You are that thief who said to Batu Jesus, mususu remember bazoboya me in Yesu your baza kingdom. parmi miyibi o baboyaki Yesu ne. But those who reject Jesus are the thieves Mais who maintenant la rejected personne qui a dit à Jesus. Jésus souviens-toi quand tu seras dans ton royaume. But be the thief who said, Lord Jesus, remember me Ils sont des when you doigts enter à your kingdom. Katinaye. We are like it. La Bible nous dit ici maintenant nous sommes une race élue, une race choisie. The Bible says, but you are a chosen generation. Après race choisie par le ministre. After a chosen generation, what does it Un say? sacerdoce. A royal priesthood. Ya mikolo yo titre nanga nazobenga ngo sacerdoce royal. And that's what the title of this message is, a royal priesthood. Dans la période on a voté l'évangile du royaume, tozobenga ngo sacerdoce royal. We'll be preaching about the gospel of the kingdom, Vous how you are a royal royal ligo priesthood. bimisa roi na kati wana. And you see the word royal. But You see the king dans la comes version out mususu from it. balobi toza ba prêtre ya royaume. It says we are a royal Babi priesthood. ba sacrificateur ya royaume. A royal priesthood. C'est-à-dire na kati na Bible tozomona titre na mutazaki nango Melchizedek. It was Melchizedek who held this title. Melchizedek azalaki roi mais azalaki pe nganga nzambe. Azalaki ko jouer des fonctions. Aza roi mais aza pe nganga nzambe. Melchizedek was a king, but he was also a Donc priest. comme cet exemple, He aza had two roles. politicien mais aza lisusu pasteur. For example, a politician, Politicien na pasteur. being a politician and a pastor at Azalaki the roi same mais azalaki time. susu nganga nzambe. We see Et Melchizedek was a titre king oyo and eza a pas priest. Jésus. And Jesus has this Parce que title Jésus-Christ aza na sacerdoce ya Melchizedek. because Jesus is of the same priesthood Jésus as aza roi aza pe Melchizedek. nganga nzambe. Jesus is a Aza king souverain and he's also a sacrificateur. priesthood. Et He's a biso high pe priest. toza pe ba roi, And we toza are pe ba also kings. sacrificateur. And we are priests as well. Yango il faut sambelaka mingi. And that's why you need to pray a lot. Bondelaka pona famille na yo, Pray for your family. bondelaka pona vie na yo, Pray for your life. bondelaka pona bana na yo, Pray for your bondelaka children. pona mobali na yo, Pray for your husband. bondelaka pona ndaku na yo, Pray for your household. bondelaka pe pona église na yo, Pray for your bondelaka church. pona pasteur na yo. Pray for your Yango pastor. bazobenga biso nous sommes des sacrificateurs. That's what they call us, Ah, a balobi royal na biso, priesthood. balobi na biso nous sommes sacerdoce royal. It says a royal priesthood, Une nation sainte, a holy nation, un peuple
acquis. His own special Afin people. que nous annoncions les vêtus de celui qui nous a appelés des ténèbres à quoi? That you may proclaim the praises À of him l'admirable lumière. who called you out of darkness into his Na marvelous dix light. Balobi. Verse 10 it says, Vous who once qui autrefois n'étiez pas un peuple were not a people, et qui est maintenant, vous babis maintenant, être le peuple des dieux. but another people of God. Vous n'avez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu Who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Nous sommes une sacerdoce royale. We are a royal priesthood. That's what we need to pray. We are priests of God. We are not part of God's kingdom. And we are praying in God's kingdom. We are praying in God's kingdom. We hear God's word. C'est la bonne nouvelle. That's the good news Du royaume. of the kingdom. Nous acclamons très fort pour la parole de We put our hands together for the Lord. Hosanna maombi, hallelujah.